Fasoli ala la memba chamanam soma dinan mo baso ani konko fenfe na toloma lonana bi jumalomba janvier karo teletan ani lolu 2021 nam anna wali maloni famajin barkabla foli brata ka daluma ka ben alla toloma konma fali ala lali ala meni frala kona krima sa solaya lela ul dantaka bo bi jumalomba janvier karo teletan ani lolu 2021 nam Micro kofa Musa Jelba Kroketa Krafejulu Meda Jane John Bulo Ole Yemfala John Kabama Marendi na lansana Sisedi. Badenu nalka la montrol dogbe kona krenso kono wati natalda e midi obrada fa da fanya bala dana maimini sonko sebe. Ali ler kelempele fana ye buri ala ina wati nate sigiri marale ndi. Fantamadi kamarabrale ndi alena la demaya mme bala dana majido Amerika watin. Ali ler kelempele fana ye wasolo manjana marado watin. Sheikh Mohamed Wasolon Jakite Bralendi ana fudum so bere mento Madame Jakite saranka babekam so mema ko demanyma katrate alu soranden ma nationalité française ol men bolo al baladene majido Europe jamana kan watin ali ler kelempele fanaye batena faji kanka mrado watin lansina jane Bralendi bekan keme mako bosugane ana fudum so gbeba PPP mento Madame Jane Fatou Kouyaté katrate al soranden ma nationalité américaine ye olmen bolo al baladene majido Mozambique jamana kan watin amangina bosugane koroke bako mento ko mfali konate ana fudum so bere mento Madame Konate kanku konde alule Thailand Bangkok watin be wala da mo ma baladene ka to joni la mo baya konoma wole Musa Konate ale bola franco na du toro marale do nin baladana kerewani marale do nka Musa Konate ale majiro watin nate Amerika badenu liyalal wati birasi yana kana liyalal sala danta galinya folo aldi hakato ni ye communique kalamane din na to men na sela na memba baladana ma watin nalkala korosi ma anna bara nawlila kamandene kuna flen koko natam to jamana konola do jamana kokana do farafina kabe kam anse ko brayala kamanden ka baka dunya fansi fe mente nansara kamena katrata chawali makemeni nyina kaulubo kumfando kaulubo makonodo flido kaulubo nkamen kamendo anyan senka olido kamanden ka lawasa obaraldo anno bara menyondol dominala ni kala krosi sara misikara jarati tani mote ani mo fana mansigi kaninfo ani gouvernement barala ani société barala folomunu manamra de kru la siuro sali la menkan amra konya krosi mo lu fana bra soron anna groupe mendola kala na groupe to ko mandendo fo anna mbaden de ne ka o groupe mena ka mo jate ya menye o groupe kan watin na te mo wakele mo ani sabajate ya ni kala krosi abra soron mo ro men fana bra o ko anna groupe o pirate ka groupe o bantayala mamra ole konya krosi amala dan fanama mol fanaye wati naten kan kuma kanta kalta grupu berela ka kaye udo julaya animen mabama o konya bran jusu kasi kosebe obran toro kosebe mamro krosi uro dan lise sigila ola nyamema anatoli momo nile whatsapp kan yan nali halaya masoro na whatsapp kan anatola lalo lai annato kana groupe ba kelene la kamtu beladene nato inyombe na groupe ba menkan o groupe o la kato telegram nekan bani amra la krosi telegram ne kelempedise mo wachame flat la de la groupe kelenka watin ma o sababu yala amra bolodo ben beladene ke ka groupe dola ka ko sécuriser kala kanda la kandali konya beladene ndo femve ro nile anali hala la mena amra lo kun keleni bela de nema men koni ya fe ka Musa Jelba Kroketa lali hala kelen na lamen beido ja ka telegram na kay kun yewo dona ila telephone play store le kono e ba do play store kono ida sabe sans fait telegram idi telegram télécharger baba télécharger le da installer kun otuma na fe baba bara kun foloma wala idan na lonia andi blani groupe ba ninka ni groupe mena katone amro technicien teremo tese ma bara sile kelaka itese janfa sifana la dona kono la dom amra o lakanda linya bela de nendo ma men ba kam masoro na ro whatsapp kan walima ayam masoro na dinkra gberedo lo kun kelen jati abrade uluma kadam na bi jumani ma hajuma na to ni ma sabani ma sahinante ki son aido ja ka telegram na ka alla telephone no kono
bani WhatsApp li halala yele an natɔ la bolo kala ka sabu kɛ mɔgɔlu ye waati na tɛ minnu fana ye balolan jali la dɔw tɛ se dɔlɔ min na dɔw ye o kan fɔ an tɛ san sɔnn'o ma ɲa susu la dɛnɛ ma minnu ye fa den juguya baaraw la de an ye a ɲinɛ ala le to la bana an man ta la wuli mɛ ma olu b'a kɛ o koɲa de donso si dɔ tɛ dɔgɔya la faga sobo kunna n'an ka la ka o lawuli ma nin kama dɛmɛ ma mɔgɔlu b'a sɔrɔ minnu b'a o gurupu o tigiya manden dɔ fɔ kɔni an da gira ka bɛɛ la dɛnɛ na fɛn fɛn nile manden dɔ fɔ kan ka fɔ ko manden dɔ fɔ bɛra pirate a tan ta ya la tun dolu b'a ta minnu b'an bloqué an tɛ se la ko si le kɛla manden dɔ fɔ kan tun maa min din ye gurupu dɔ k'a to a tigi bolo a to a tigi bolo o t'a la an na to an ta gurupu mɛn na kala ne tɛli yɛlɛla yɔrɔ wɛrɛ dɔ tun ma gurupu kelen o fɔ k'o ɲa yira ka na mɛnbaga bɛɛ la dɛnɛ na gurupu le kɔni natɔ kala de mɛn de se mɔgɔ 200 la de la ma o communiqué le tran bolo kɔrɔ k'o lase na mɛnbaga bɛɛ la dɛnɛ ma waati na te ka fara dunya kuntan 4 na ka ban an dina kana na numéro di bɛɛ la dɛnɛ fana ma bani mɔgɔlu ma ko ye kɛlan na numéro kelen pele yɔrɔ k'an ma sɔrɔ o numéro le 00224 625 25 01 25 625 25 01 25 625 25 01 25 625 25 01 25 maintenant manden dɔ fɔ kɛlɛ itadi amra dinya dɔ ka toal bolo a ye toalul taya la andi groupe burela ka gira ka bela de na fɛn kɔni ni le manden dɔ fɔ ka yalo ka fɔ Musa Jeliba Kɔrɔ Keyita tɛ a kunkoya ta la mɔgɔ siɲɛ min n'a kɛra sariya kunkodi 4 tɛ fana ne nin baara ɲɔgɔnlu n'a nana bɛnna Elazi Ɲalemadi na beluma ka fara banko wulada la 4 tɛ n'a nana bɛnna Ɲalen Kuyate ma ale ye Angleterre waati na te Sɛbɛ Kamara Alkasiya an tɛ se a bɛɛ tɔgɔ ma dana ka ɲɛra ka la olu kan dɔ ko groupe a bara to mɔgɔlu bolo minnu bɛra groupe Keyita de waati na ten amra dinya dɔ manden dɔ fɔ ka to olu bolo an dina kana groupe gbɛrɛla ka k'a tɔgɔ la ɲagbɛrɛ ma mɛ ni Eitan tɛ kelen de ma bili yɛlɛ alisala dɔ sa an natɔ kuma la tunkun mɛn kan dɔ nina kanan karama o tunkun kelen kelenna la olu yɛlɛ fɔlɔma dɔ jamana kanti na tɔnti Kranfalfa Kɔnɛ sigindala baara mɛn na siginɛ sen na ka mɔrɔwaya jankaro ma tan k'an na jamana kɔnɔ Kranfalfa Kɔnɛ bara karo kelen kɔntɛ ta ikɔtuni k'a la kan o karo kelen kɔntɛ daminatɔ bi le ma bi juma ni janvier karo tile 10 lolu ka bɔ bi ma k'a bila ma février karo tile 10 lolu natɔ la o bara kɛbolo dɔ bɛn baaraldi mɛn natɔ bɛnna mɔrɔwaya jankaro kɛlɛ kama an na jamana kɔnɔ n'an bɔra da kɔngɔ dɔ an ni na dɔ ɲayira ka fɔ kan FNDC kɛ mɛn ma ko Umar Sila alias Funke Mange ni kala kɔrɔsi a la kiti le latiri dɔ kunun ma ka bɛn ale na jamaladen mɛn kala n'a a ye sariya taabolo ma ka bɔ septembre karo tile 29 tɛmɛnɛ ma ka bila bi la a ye sariya taabolo ma ala kiti ma sɔrɔla la kunu a bara dɔ bɔ a kɔfɛ ka bila waati ɲuman de kan o le ye karo ni tile 20 sen natɔ badenu an ni na se kana dɔ faliŋɛna nin bala dɛnɛ kan n'an bɔra da kɔngɔ dɔ ni kala kɔrɔsi fɔ bɛ lamɛntɔ ko journaliste o mɔgɔ saba jateya olu le kolatɔn baara fana bansan ye kɛla olu le la ten o journaliste mɛn yo de alu le baara la radio bon mɛn la Conakry radio mɛntɔ ko Nasalzi Jine a ye baara la ole la a ma fine ko ɲuman de dɔ a ina ko ɲuman de kɛla ole mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ni mɔgɔ dan tiɲɛ de ni journaliste cɛ saba nin fana ni journaliste cɛ saba gbɛdɛ u mɛn fana ye sariya ye olu mɛn fana kɔ waati na te ka bɛn Jɛnɛbu Nabaya Darame la ko ɲama a ni u tɛ kelen ni kala kɔlɔsi waati na te journaliste kɔni tɔrɔ karo ole karo ni n'an bɔra da kɔngɔ dɔ sa an natɔ kuma la mun de kan ni kala kɔlɔsi an na karan na sabati bonda mɛntɔ ko MENA ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ka bɛn jamana mansakɛ Kranfalfa Kɔnɛ ale ka mɛn ɲa yira ka n'a ye jansali wari mɛn ka kan ka di école karamɔgɔ kelen kelenna ma n'a de f'a ma ko prime karo 4 jateya mɛn sarata ye mɛ waati na te o ko ɲabara dɔ b'a kɔfɛ dolu bɛra karo 2 sɔrɔ dolu bɛra karo 1 sɔrɔ ni kala kɔrɔsi o karo tɔ mɛn ni tone kɔ dɔ o ile sarata yɛrɛ sara natɔ dɔ mina la waati mɛn la o le ye mbatalata natɔ de janvier karo tile 19 o fana ko ɲa ye da ko mɛn na waati na te badenu an ni na dɔ fɔ nin bɛɛ ladɛnɛ kan ni an bɔra da kun hali bisamino kana kuma école karamɔgɔ la ko ɲa kana an na jamana kɔnɔ école karamɔgɔ kuma fɔ bonda ba mɛntɔ ko SLEG syndicat bonda la ledi syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée n'a kunti fɔlɔma ye Abakar Sumadi Abakar Suma ale fana bɛra bɔ kunu bundu siyama ale ka jamana mansakɛ Kranfalfa Kɔnɛ na la gouvernement dadɔ ja baara mɛn kɛ waati tɛmɛnen dɔn
ko fo école karamol saraba ke frangine million senni ko tren ko do jam fabuluma Abakar Suma sorobri fronto afna brana kana kuna flensiamani ni balada nenka nambora da ko ni kala krosana jamana kono denjati ya men sorone santa minen na 2020 kadamina ma janvier karo telefolo taminen jama 2020 ko abla novembre karo telebisa bataminen na 2020 o ye santa minen kontele din de men sorona o kodo lagine kono ni kala krosi de mo wakeme wabirum la ni wakale ani denceme dembi saba ni dense ole sorone men nyondol danta da laptan nu kono bani doye tashi sorona konko do u soron sabe tesila laptani u to tasilai mamento le na rosa o denjati ya den wakeme dembi rum la ni den wakeme wabirum la ni wakale ani denceme dembi saba ni dense o men sorone santa minen na o ila kunya men sada men balodo men fana sorone ma na amanya opération ko de fois même ma ko césarienne badeno anina sekana kuna flenda luma bando tro kumal brakma yala nambora da ko ro laginen na to kala dinya mu me balade nen kumbendi ale di ba kabe drogu frema drogu fa bunda balade nen jamanan kono watin natem ni kala krosi anna police bunda ba mento ko baka brigade anticriminal numéro 10 na imagine symphonia commune de Ratoma o lu bansande ko kayni memma nan ko wula maye o kilo tanja o kilo cheme o le bansame na lante konakriya 4 te fana ni kala crosse o lumna nemi badeno anina sekana kuna flensia mandal ma nin konyaka mani ko kayni nemi na la konakrin kono wati nate saraba mento ko chanvre indien o fana kilo cheme saba kilo bilulu o le bansame na la kankaninte o mina li kenemi badeno anina se kuna flensiama mayambulo dakunu klengelenado kefla peuro ka baranda do badada benyama micro kofe ka madan ko nyuma alden kaydo kayden ko manyo musa jel bakro keta krafe julum me joneblo wole mfala jonke ba marendi na yi lansana sisedi watinna yemin kanyara kala nyame ma murwa jankaro ale ana jamana kono murwa jankaro do na colonel lagina kono kabi mba marché karo tele tan ani flata minen jande kabo marché karo tele tan flata minen ma kabla bila ali bisam no murawa jankaro ale ma bankala na jamana kono mbabulo do ben bara siamon braket do trok malbulo men e bara la bonda mento ko la NSS l'agence nationale de sécurité sanitaire mais au benata murawa jankaro koni ma bana jamana kono ro folon nyasu sula de nema mala gina kunala ya molbra fola mabla la bana temo siamana jate dom tu ali numado ni damado katrate ki mabunyona anibulu la kusafna jila men trader la kala koroma olmura mabla mo siamamlo watin majana masake kran falfa kone alebra kanaboro kunu communiquer bra kran jamana kantina tontiblo communiquer nun konom kran falfa kone bra na gira ka fo siginda la bara men na nebe na murawa jankar matanka nyama na de fama ko état d'urgence jamana masake bra karo kelen konta ta kalawka o karo kelen konta dan na tobi jumalon ne masisen janvier karo teletan ani lolu ka bonima ko abla février karo teletan ani lolu ma 2021 kelen na makran falfa kone ro jamorul kana men fona ka be mro jankaro matanka nyama wole doye ka damado ni numado no ka woludo kibulu la ko safna jila ka banfana e bakati sula kibulu li dalam ni ka dogbe fana ki mabunyo na jamala de fa bunda bela de ne ton sigine ne wala ka be ni mro jankaro matanka nyama ana jamana kono manambora da kun robade no anna tokmala de kuru mem fana kanyara ka wati tamene no ka foko jamana masake kran falfa konate jamana si sebeba ma falin ka ban fana ko jamana masake babana ala santa manda o kala kalulti sonya susula de nema ali teleklen konte le jamana masake la masaya kam o de kurbale to ko FNDC Front National pour la Défense de la Constitution make menye nimbunda ninkono sana le fana te dogre kama kamol labo kamol do suboli kama na de fama ko mba Omar Sila Fonke Mange allait le chargé de la mobilisation du FNDC ole minada kabi décembre karo telemon kono do tominem ka sabuke mundi ka sabuke tom rasigi mo labo ko la wati menana jamana kono kalibra mo makili boli kama abram wolu makili tinyali kama abrasari ya soso ton de siginende wala o barawulu anaramna sariya bolo ledo ma mina sariya bolo sani ka dogbe ka bo septembre karo telimon kono ndo tamne mawdo sa ka bla fo watina ayika so jimbala ole la kiti la damna ne lo kuntam nen koro katrate lo kunu fanama ala kiti la nyondol yaka ma o kiti men la neuro kunum
ni k'a lakɔlɔsi kiti ladiyaba mɛn tɔ ko tribunal de première instance n'a ye mafan ko o ye commune de Matam de Conakry yan o kiti kunnasigilu olu k'a dɔ ciri kunu k'a fɔ ma kiti tɛselala kunu alimisa ma janvier kalo tile 14 ko ka kiti dɔ b'a kɔfɛ k'o a bila waati min ne kan o le ye janvier karo nin tele 29 natɔ ma Omar Sila fɔnikɛ mangɛ ale bɛra la kɔse kɔtune k'o a de kaso jinba kɔnɔ a ye wa makɔnɔ nin kɛ ye fo janvier karo tele 10 base lomɛna a de labɔ kɔtune kana de nin kiti bonda ban na kana ma kiti o baara mɛn y'o de sa ni k'a kɔrɔsi funiki Omar Sila fɔnikɛ mangɛ ale kuma fɔ avocat mɛn dɔ tɔɔrɔ sa ko maître Salifu Bɛvogi ole ka ɲɛra k'a fɔ ko a koɲa ye walanya mani ko tunya tana na la fɔla nin koɲa dɔm tun k'ale bɛra siga a bɛra lɔ k'a fɔ kiti tɛgɛ bɔ alu u tɛ a taabolo ma u tɛ a yɛrɛ kani taabolo ma u ye kumala mɔgɔ le u ye baarala mɔgɔ le hakilila ka baara mɔgɔ kumakan na ko u tɛ a yɛrɛ sawurɔ ka kiti nin tɛgɛ yo min sariya bonda fana ka kan ka kiti tɛgɛ ɲama jɛrɛ sawurɔ a tɛ ɲalɔ la mɔgɔ dɔ n'o tɛ ko Omar Sila alias funike mangɛ ale bila taali k'a sabu kɛ a minɛnɛ ka to a la moto le kan mɔgɔ tɔmalu bɛɛ ladɛnɛ ye moto ka ɲama circulation na k'a fana wɔnɛ mina la ɲabolomaw le ma n'o tɛ kunkoya mɛn a kɔ ko kunkoya jugu tɛ nin ko nɔgɔmanba le k'a di se bila la k'a jira k'a la k'a fɔ ko ni sariya ma ko sedi ma an di i ma kili bon an na bonda la ya kini kana i da dɔ ɲini kan mɛ k'o a ladon kaso kɔnɔ ko nawuli na tɛ dɔgɔrɛsi ma k'a tɔrɔ ka ban a jɔrɔ ko na hakɛ dɔ ko na la sariya dɔ k'olu ka olu bɔ a bolo k'a kɔni kiti lam tun sa k'a ko tun ma fan fɔ k'ale ma la o la maître Salifu Bɛvogi ole ka nin ɲɛra ka mɛn ye Omar Sila funike mangɛ kuma fɔ avocat dɔ de manik don k'a la kɔrɔ sisan funike mangɛ ale la kɔ seɲaleni a ye wɔlɔgɔkun 2 jate a kɛ kaso jinba kɔnɔ kɔtuni bani k'a damina kunu ma janvier karo tile 14 fo janvier karo tile 29 natɔ da dina bila la kiti dɔ nin kiti bonda bani na n'a ye tribunal de première instance de ka fara mafanko la a ye commune do Matam de dɔ yan n'an bɔra da kun dɔ baden no journaliste mɔgɔ 3 jate a mɛn bɛɛ ladɛnɛ baara la ma radio so mɛn tɔ ko nationaliste jine olu ye baara la ole la Conakry yan o journaliste mɔgɔ 3 mɛn dɔ tɔ ko Ibrahima Lenkol Suma katrete Sidi Jalo ma ani Cerno Manju Ba ni ka dɔ gbɛ waati nate sariya bonda ba mɛn fana ye kalum n'a de f'a ma ko tribunal de première instance ka fara kalum na o sariya bonda lo ole sariya bonda bansan ye nunu jansere malali kologbɛlɛn kɛla ni journaliste cɛ 3 ni ɲɛnin ten karo 2 jansere malali kologbɛlɛn ka ban fana a n'a lamandi waa cɛmɛlolu a kelen n'a ka kan ka mɛn ɲɔndɔl sara ma o bɛ ten ne journaliste nu kun ka sabu kɛ mun di a di fɔ mɛn ma ko 2 mois de prison avec sursis ni kala kɔrɔsi ma karo 2 kaso mɛn o de alulu tɛ ladonna kaso kɔnɔ mɛ karo 2 nin kɔrɔ ɲadi lɔ yi dɔ a yi ma fi nin ko mɛn dɔ a yi na baara mɛn kɛla n'a k'i kɔ san ɲɔgɔn gbɛrɛ ma k'a kɛ a dina ye k'a fɔ kara danyale fi na i fana danyale ni a yi dimina dɔ a yi laban de kaso kɔnɔla de ni ye jansere malali kologbɛlɛn de da di fɔ mɛn ma ko 2 mois de prison avec sursis k'o ta k'o lɔ ni journaliste cɛ 3 ni ma mɛn dɔ tɔ ko Ibrahima Lenkol Suma mɛn dɔ tɔ ko Sidi Jalo mɛn dɔ tɔ ko Cerno Manju Ba o lɔ nalima ka sabu kɛ mun de di ka sabu kɛ ka ibira tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka mankutun tiɲɛ ka lihalaya tiɲɛ radio la o sabu minɛ ni journaliste mɛn ye baara la na saliji Guinée la nin tɛ ni a yi lawala da ba dɔ tɔgɔ ko Africa 2015 a lawala da o dɔ a ye ne kanabɔla mɔgɔ dɔ le ma o ye école karamɔgɔ le di o école karamɔgɔ a ye ne kanabɔlaw le ma k'a fɔ k'o ye na kana i baro ɲɔgɔnya ma o école karamɔgɔ mɛn nanɛ o sa kana i baro ɲɔgɔnya o le nanɛ kana ma tɔ tiɲɛ dɔ ko siyaman ta ani mankutun tiɲɛ dɔ siyaman k'a tɛ ka kuya dolu ta k'a la a la école karamɔgɔ kuntigi dɔ la k'a fɔ ko école o ye ma den nu ye karan kalayɔrɔ mɛn dɔ ni kala kɔrɔsi waati na bɛrɛbɛrɛ na tɛ ko benkanin tɛ banna ye k'a lɔ denmuso olu ma k'a tɛ fana tɔɔrɔya dɔ ko fa bonda baladana ye ko wolo lɔyi dɔ denmisɛnnin ma n'a ye sunkudu na école di sunkudu na école bonda ba mɛn tɔ ko Saint Joseph o mɛn ye kalum waati na ni kala kɔrɔsi o Saint Joseph mɛn o di denmuso gbansan de karana ni école so na
o école kunasi ole to ko Marie-Louise Barry ale le directrice di même fana janto yane ni demsen ni sunkuru na école men ye kalum watina tenato ko Saint-Joseph mani mangtun tinyani to tinye katrate makamo ka wuya belebele tege kala mogolam wuya belebele tege ne kala école bunda ba mento ne ko Saint-Joseph na ye kalum na ye sunkuru na école di na école kuntigi to ko Marie-Louise Barry ale le directrice di kafra o école la o Marie-Louise Barry ole to tinyene ne journaliste nublo katrate école kramo gbereblo école kramo même fana ye de na krankala ne école kelen kono mani Marie-Louise sa o to tinyene kafo ko ye benkanim bogba ba le tala ka lo sunguru numa ko benkanin do kolu na ikenim so ya benkanin ya deforme ma ko viol ko te bana école nam ko me o mu me balade na kokoro saba o mu me balade na keba ba même fana ye mo lu do sula o benkanin kama kenim so ya buluma école nun kono ko le école kuntigi ni mento ne ko Marie-Louise Barry na le directrice di kafra école bonna o kuma men fone ni directrice men fana frane Saint-Joseph nasana Saint-Joseph ye kalum o directrice men toro ko Marie-Louise Barry wole fana wone ku makasi ni journaliste ki sabani kam kiti bonda men fana ye kalum na de fama ko tribunal de première instance kafra kalum na o kiti kuna sibo ba men toro Saka Abdul Gadri Diallo o fana na journaliste lu ka alul bla kasole lawro al natrada ka fo kayta la do na kaso konom ma ka jansre malali kologolen kalinye karo flajate ya naiki i asugure do tege ma aidina mina kayla do kasola kabaka alamandi wachema lololu ko bete ni journaliste ki sabani kelengele nakum man journaliste do to ko Ibrahima Lenkol Suma man do to ko Sidi Diallo man do to ko Cerno Manjuba ma o bara men kana de sanido ka journaliste la konya do gbe jamana kono sariya do le ne journaliste ka tingeli ke ale ka kan ka no fe gben sariya membulo ole sariya to ko la loi L002 ma journaliste bonda ba men fana ya orosa na journaliste bonda ba to ko syndicat des professionnels de la presse privée na reforma ko SPPG ole fana biri kanabo kanyara ka kafo ko journaliste la konya na ka to tinyedo ko ke ka sariya sosodo ko ke ka mamantro do ko ke alul te makitila sariya belade nan te journaliste makitila sariya men ye journaliste makitila la journaliste ya bara konoma ole sariya bolo to ko la loi L002 ko ni kala krosi nin kiti kuna si men to ni ko ma Abdul Gadri Diallo kale minyalo journaliste lu kuma fo sariya mentor ko la loi LL02 ka minyalo ro ka journaliste nu ma enimena ka onyondo betelkum awone jamana kono dembala de na makitila sariya mena ka wona ole sariya ana ole tala ka journaliste makito la kono te journaliste makiti sariya bonna doye mentor ko la loi LL02 ne journaliste ka tinyali ke ka mo to tinye ka uya fo ka benganinke ole maka mantra do ko greke o sariya o soro ne tawembele do démocratie le frana o tala ko di journaliste luma ko nyaka kan kala le do ka kula ton kala mani journaliste bonda ba mentor sa ko na ye journaliste kuma fo bonda di na fama ko syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée na fama fana ko SPPG o le bray kanaboro ka fo ni Abdul Gadri Diallo ni mena kiti ntagala kay mabeni na kiti taga nonimam ma ibra ni syndicat bonda ni ka men journaliste lu kuma fola ibra kanabo lagina journaliste belada na mam ka fo alul na to tamado ko na to kala ko ala bami ole tribunal de première instance men ye kalum kulo o nyakoro kanin konya danala ka jira ka fo sariya men kuma na journaliste la konya kam sariya men fana ka kola tonka journaliste la ko madogbe nin konya do ka kiti tege nino na nebe na watile ma journaliste saba gbere fana o ino fe gbe do sariya blo watina ka ben frangine milliard kema fla ne kosunya ko kuma fo na zenabo na baya drame kuruma menno do ni kala krosi watina te journaliste saba gbere men do to ko Yusufu Bundu Silam na le barala Guinée news.org la 4 te Ibrahima Sori Traoré ma o barala Guinée 7.com na Moussa Moïse la o barala inquisiteur.net la o balade nen no fe gbe na watina te ni kala krosi ko journaliste ka kan no fe gbe sariya menna o le sariya to ko la loi L002 ma o sababu yala sam
ni lagina journaliste kuma fɔ syndicat bondaba men tɔɔrɔ ko syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée n'a de fama ko SPPG olu ko k'a fɔ a dina furunkuli basigi sen na lagina journaliste bɛɛ ladɛnɛ mawuletɔ furunkuli men dɔn kɔɔ nin kiti bondaba men tɔ nin ko tribunal de première instance n'a ye kalum ko a jira ka o kitilala men ka nin kiti tigɛ n'a tɔ ko maître Abdul Gadiri Jallo k'a ma kiti in tigɛ tunya kan a min ɲalɔ fana sariya men kumana nin kiti tigɛ ɲa kan k'a min ɲalɔ o rɔ mabade nu n'an bɔra da ko rɔ an natɔ kumala men fana kan waati na tɛ an da mina dɔ kɔ sanna karan bondali la ni kala kɔrɔsi laginɛ karan bonda la sabati bondaba men fana tɔ ko mena ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation n'a mɔgɔ fɔlɔma ye Dr Alpha Amadou Bano Baridi o ma ministre bonda le bra kanabo kanyara ka laginɛ école karamɔgɔ bɛɛ ladɛnɛ na école karamɔgɔ men kɔni ye lɔni tala ka di den nu ma ne ye classe kɔnɔ waati na tɛ den na karan na a fɔ ne école les enseignants en situation de classe école karamɔgɔ lele de mais tɛmɛ la karan kalam to ko tɛ de école karamɔgɔ lele de le tɔla école la o ko tɛ école karamɔgɔ men ye la crée la waati na tɛ a ye tableau la dinɛ nu ɲakɔrɔ ko lɔni ta ka daluma o école karamɔgɔ fɛn fɛn gouvernement école karamɔgɔ di ko kalasew bɛɛ ladɛnɛ ma k'a fɔ jansali wari men tɔ ko prime d'incitation ni kala kɔlɔsi bani gouvernement ka bolo dɔ bɛ dolu sigi sen na ka jansali wari ta k'a la école karamɔgɔ bɛɛ ladɛnɛ sara kan o jansali wari men ye o de o damina kɛra franginɛ 450 le di bani nɔla fɛnɛ baara men na ne bɛn na ko l'assainissement des fichiers de l'enseignant o men baara kɛra laginɛ kɔnɔ yan waati tɛmɛnen dɔ ni kala kɔrɔsi wodi jatiya men bɔra anada ye k'a fɔ école karamɔgɔ mɔgɔ walolini kɔ men tɛrɛ sara dɔ kolon ta la dolu bra sa dolu bra waya si wuli dolu yɛrɛ tɛ duɲan dɔm tun u yi sabra santan bɔ mɛ u yi sara ta tiri dɔn ka bɛn école karamɔgɔ la syndicat men fana ka furunkuli basigi sen na n'a de f'a ma ko SLEG waati tɛmɛnen dɔn o nɔ la fɛnɛ baara men nada kɛ école karamɔgɔ mumɛ bɛɛ ladɛnɛ na koɲa dɔ laginɛ kɔnɔ anada ye école karamɔgɔ mɔgɔ walolini kɔ men sara tɛrɛ bɔ la a yi don tun tɛ kilasi kɔnɔ dolu yɛrɛ bɛra sa dolu biri ba école karamɔgɔya ma u bɛra wɔɔrɔ gwɛrɛ waati min na ma wodi men bɔra o kan sa gouvernement ka ole wodi ta ni nin wodi tɛrɛ sara la gouvernement bolo a yi don tun bɛra waati jan kɛ nin sara la a ma ko tiɲɛ gouvernement fana ma gouvernement t'o la wala dagbɛrɛ kam to ole dɔ talatɔ école karamɔgɔ kelen kelenna sara kan école karamɔgɔ men ye kilasi kɔnɔ ne ye den na karan kɛ la o wodi men dɔ tala ne o de sa a yi na dɔ fana dɔ tala di a yi na da jira k'a fɔ man y'o kɔnakiri so kɔnɔ yan ne ye école karamɔgɔya la gouvernement école karamɔgɔ le do y'a di o ye kelen kelenna franginɛ 450 ole lada bɛɛ ladɛnɛ kelen kelenna sara kan ma laginɛ gouvernoraso se men ye laginɛ n'a de f'a ma ko chef lieu de région o gouvernoraso se men ye laginɛ ma franginɛ école karamɔgɔ men fana école karamɔgɔya la o gouvernoraso se o dɔrɔ kelen kɔnɔ yomi boke yomi kindiya yomi farana yomi zerekure yomi mamu yomi labe yomi kankan yomi fana ma yomi farana ni kala kɔrɔsi o gouvernoraso se men ye jamana kɔnɔ di franginɛ 600 o lada o école karamɔgɔ bɛɛ kelen kelenna bɛɛ ladɛnɛ sara kan o waati la ma préfecture tɔma men nu ye laginɛ kɔnɔ franginɛ 770 o nada la olu bɛɛ kelen kelenna sara kan sous préfecture 304 men tɛrɛ laginɛ kɔnɔ o waati la hali n'a tɛrɛra k'a fɔ ko bi a kɔni ka siya o di franginɛ million kelen kelen lada école karamɔgɔ sara kan men ye sous préfecture kelen kelenna kɔnɔ ka bɛn saramakafo kɛɲa ma maa na somisɛnɛ men tɔ ko district lo ni kala kɔrɔsi franginɛ million 1,220 o lada o fana école karamɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ladɛnɛ sara kan ma gouvernement na jate dɔ ko le de se kala sababu de école karamɔgɔ men sidinɛ kɔnakiri ma walima men sidinɛ duguba kɔnɔla ma a nana ye n'i bɔra kɔ fo wulajan na i di se wodi sɔrɔ na école karamɔgɔ men ye a men t'o sɔrɔ la bari misaliya bolo ma ile mɔgɔ men ye kɔnakiri ni 450 lada ile ta kan mɔgɔ men ye fo somisɛnɛ na men ye pansiaju walima men ye ma somisɛnɛ kɔnɔ na men tɛ sous préfecture di ma million 1,220 ye lo sara kan i fana la wɔ wulajanba o la o mɔnɛsiti dɔ bani faranfasiya mɛn i ni mɛn kɔnakiri ani le mɛn fo dunya danna o de faranfasiya mɛn i tɛ wari ko dɔ o fana o ka daluya bɔ mɛn fana di ta kala mɔnɛ di bile dɔ ma o wari dɔ fara ta mɛn ye école karamɔgɔ kelen kelenna sara kan n'a de f'a ma ko prime d'incitation n'an k'a ma ko jansali wari ole dɔ tala daminɛ na waati tɛmɛnen dɔ kaban k'a lalɔ ma école karamɔgɔ la bondaba men tɔɔrɔ sa n'a ye ministre bondadi n'a tɔgɔ ko mena ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
o bele n'a mento ko Mamadi Sidiki Kamara o le bra nyara ka fo ma ko nala ki son aidina ekol kramo kelenkelena lo akona krentalo o men bra karo kelenkelen so don ko idina ay la karo flana so rondom na o temenam tu tungale ay tumra men nin tumra men kodo amasara men ye jamana konola do ko idi karo fla wori so rondom na ye jansali wodi di ariforme ma ko prime d'incitation widina kana o jansali wodi karo fla so rondom na wona to domina la talata na tole o membento janvier karo teletan ani kono no ma 2021 o sababu ya la sa ko ekol kramo bela de nay lay bombien kan o ila wodi menye ni na jansali wodi di adi fo même ma ko prime d'incitation ko adulu adala siklente to gouvernement di bo fankani fredi kan bela de dan sara molunya makma kan farada joni la oleye mamena ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ale fana belena mento na ye porte-parole de na de fama ko Mamadi Sidiki Kamara ole kan nyaira kan katrate ni ministre bonda ministre ba mento ko docteur Alpha Amadou Bano Bari o fana bora television na kunu kan kuna flenta kadila gne ekol kramo bela de nema mananye kumala ekol kramo la konya le kan andina kana kuma syndicat bonda mendo fana ekol kramo lu kuma fala na to ko SLEG syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ni kala krosi o kunti ba folo le toko Abakar Suma chairman ka gouvernement dado jawati temenen dom foden na kranko na rafuso fasa bani aka ekol kramo bela de ndo suko ekol lagina ekol kramo kelengele na disasoro nam frangine million 500 karosara ni kala krosi Abakar Suma ale menko sedum magbundu siamantre alla sedum kono lado ake wati nemberebere odo men fana jamana kono den tunte men bela de kalama Abakar Suma abrata me ka ugbundu nyondol farakunu ambade ndola kalata bona ya naye radio di mani wala bado kanaro olna raginin ka fo yala Abakar Suma syndicat bondak parlemento ko l'USTG l'Union syndicale des travailleurs de Guinée na konti foloma Ablaye Sodi ale Ablaye Sodi fanaye Fezabak na ye banque la ma syndicat bonda mento ko Fezabak Ablaye So kele ne kuna ni kala krosi alu la syndicat bonda mento ko SLEG afarana ole la bani afokan Ablaye So ta syndicat bonda ole ma ko Union syndicale des travailleurs de Guinée la Guinée barala me bela de nan kuma fo syndicat bonda de la munde do ni no te fonko bulu mane aite gi kele nyom bulu lamtu ni Abakar Suma kanyara ka fo komendo na le ni Ablaye So te ni kala krosi ka Ablaye So mankutu men fora le na ko mankutu nyuma tuntadi anaragira ka fo ko kola banata di tunya folate ko jamfantele mais ale Abakar Suma mi bla o fe amamolu dato ko mina aka toda yen ka kendogbe nanara allo alema tielido wolima jamfado ka memba kalila aye ale kontela ole ka me atemo kuma kana mena mais ni Ablaye So ala ko fora dakunda kundo kalala ole dakunkela ka oleke jamfante giregere la di kaban fana tunya falata de ko le koson ale ni Ablaye So ni aibra farawatinna ka Ablaye So alulla frunkuli wati do ka Ablaye So kanyara ka fom ala bonda ala syndicat bonda mento ko Fezabak na ye ma banque lu mu me bela de nan kuma fo syndicat bonda diam banque privée lu jirakan banque lu wala ma société banque lu ma ko Ablaye So kanyara ka fo kay baka frunkuli kalam ko ayla alela bonda wadina kana SLEG ni madame ayla frunkuli ke watillo o frunkuli ke wati ka Ablaye So ka wayasi lawli kunte wayasi mena jutala kama awli tola kisara aden kuma nyawa bela de na ko lukanana alela SLEG ni madame ka bora o kalama ka Ablaye So jamfantela di alele fanatreye ay gundu do ko siama ko ta ko di gouvernement ma ibanda kama ininka Abakar Suma ibara nyogo men fanato ko Umar Tunkara oletri kankoro sidi ni SLEG ni konona de fama ko secrétaire général adjoint ka fra SLEG la mune kake iko fana sembo ayla de kruno Abakar Suma ko ka foko Umar Tunkara otumra ke gouvernement na mo la na nenedi mentre na la kana lulu bundu bela de nenta kwa de gouvernement ere ko wolelo nodom ko ka frangine million bilulu ko di ni Umar Tunkara ma aitora la de dole kuna ko Umar Tunkara ki wuli bana woleda a wolet ne ma primature blo na ye ka sorla ministre bonda na ye ka sorla bonda di ko mo dole kay wuli a wotola aka syndicat bereta ko bla ko ay wora di ay mam ma ko kabi wodi dida Umar Tunkara
Umar Tunkara beriyalu yelemanda ma dido ben rorodo alulu gundulu ay kakanka gouvernement mano document ko ni Umar Tunkara letere wala ko nyaira ka premier ministre la naye Dr Ibrahima Kassourou Fofanari ali Umar Tunkara ni men wara wodi wo tadiado frangine million bilulu wo tadiado ko ni ka dogbe ma ko tigla mo fana amakundo janya onadi bo alulu la syndicat bonan Obloma orosa kay balla de ka kotan koidaye Umar Tunkara ni alele tre wala primature la Kassourou la ma bureau la ko ni ko nyanyara ka Kassourou la item na fenveno ko alulu bundu la Kassourou korom ko Kassourou fana tre sela alulu mina lawle do Kassourou kan no sora ima nyabulu mawlema ma kay kala li ko kelen kala li ko flaki gansir malanye amame ayina ra ka gben ko ka balla de krudo ma men na ne bena slag ni belina mento ko Mohamed Rome Bangura ayina rama yin ko fana ma wole tre Allah kumaro ko me brada nan kala di fo ma ko chargé de communication mon ka kay ko fana gben Abakar Souma ko ka fo daluya men na kala ayino gben na ko fana na tinyali bale kala adi fo me manasra kando ko fo tulurdo ma o sababu yala sa ko ay kaye ay bakke ko do sidila kay kol kramol labo kay kol kramol do su ka fo ay kakan ka ko nyalu mina nyame makida ye ni Mohamed Rome Bangura ko data communiquer gbere labo ka nyaira ka fo ko men fona ko te sababadi ay kaye jama do tinye bagalewdi ay ko fona gbenya bulu mawlema malono ere kadado ko wada alulala de bado trido na de ke bureau executif slego ko la trebal ter la de dola ko lona ni Mohamed Rome Bangura ale wada ye asene ye ekolokramol moneda kama yomi fagamsi ay trafe ka gbasi ka fa alani ale Abakar Souma ka le ka boy ekolokramol bolo lona note kay tunda faga kabi o kera koni Mohamed Rome Bangura ka karosa ba ka tena lala de diado ole kofesa ainara ye ka gben ka boni de kurundo mainara Abakar Souma mayin ka ben ini FNDC Front National pour la Défense de la Constitution mo siaman sigadi ma ka foko ye wodi saral kelinya songre yala tunya do kole uriba Abakar Souma ko ka foko alena ra magben FNDC mo lubulo bani FNDC coordinateur mento ko Abdraman Sano ko ire wada letre ko ka fo ale didiga FNDC kuntigiyaro ko ka to Abakar Souma blo bani watola fanka gire letre Abakar Souma la abafo ko la gine tesi no bi ko la gine tesi no katre te konakrima o watola bani bela de nan ka ye ka fo aye kol kramol la sedone la o te politique sedone suya sedonte makaina ne ole do sa ko fale bake FNDC kuntigidi ale ke kiba FNDC kuntigiyama akadogbele ka ye Sidiya Touré jama mendo Mamadou Sel Dalanjalo de kuru mendo na ki son FNDC kuntigiyama ko mol daye ka fo ala de kuru brake politique di ka kenyale ni ki se mo FNDC kuntigiyado ma ali ale fanala ale sleg nyalo mentre zire kure na di fama ko secrétaire général na kafra sleg la o mentre zire kure aiko ta ko yeke FNDC coordinateur Désiré Kouré ale Abakar Souma le nara nyaira ka fo mako o tese ko fla tese bena nyasu sula de nema itese kala FNDC coordinateur Désiré Kouré kabanfana yesleg secrétaire général ya Désiré Kouré ko tese kala mako aina ragira ka wala ko yi simbo na de fama ko ka démissionner ko fana nara ka démissionner chawalindo Abakar Souma konin ka tibu kamara tando ako ka fo wati menna lagine ministre muma balada nen konkone ale Abakar Souma na la jama kama kay to tinye ka tu yal fola kay mangtu nu tinye ma tibu kamara ko le kera ale la memba badi kay la tunya luta ko ajira ka jamana masake la foka se ayni jamana masake kran falfa konen ale no ki isi yiro keleno daluya menna ka daluya do afrada tibu la bani aika tunya do ko men fo tibule wora ko tunya ma nya fo jamana masakanya ko tibuye mo baledi Abakar Souma na raka na nule nyaraka ma obragira ka wati na te ka fo ko ni syndicat bonda mentre kol kramolu kuma fo syndicat bonda dinin ni kala krosi wati na berebere na te telenen tunte alla konyal do bani ni politicien trenin ko nya siama ma aika Abakar Souma nyininka amma mamli men fana tada ka dama ay ka ngin ko ma akanyara ka fo ka le tunta fe ko ka mamli umna na yera avukati de ko bani mamli ola ko nya tunta fe mamli sonko trale kun wati ola yeni frunkuli damna bana le re kan ki blobla kun ka wodi men bo ona ra fo frangine million bilulu jatia a letre men kala FNDC madmen e a letre men kala sleg madmen ko klengele naldi ka sedon ka gouvernement kele wati ola ma ko alaka nin jondo le koninka alulu wole ka mamli nin ta ka dama me ka to tigi to fola
Abakar Suma kan nule nyara ka baru kana do kunu baru kana men na rake ambaden dulla akalata bon journalist bonda layam na ye radio di nambora da kun robade no awto da kun gbere men do sa ni na nyara kala ka fo denjati ya men soro na santa minen na ye 2020 ka damina janvier karo telefono ma 2020 ko abla novembre karo tele bisaba la 2020 denjati ya men soro na men konin soro sabelu do tro kumal bulwati na te katrete men soro na labtani wole ben den wacheme den wabiron la wakale ani denchemen den bisaba densin ma wole nyondo soro ne santa minen na mani kala krosi sa den mo watan mo tan konondo olu soro ne ma o mafo operation ko nyasu sula de ne ma adifo même ma ko césarienne ma wi ma se den soro na fay wo perene mo watan mo tan konondo olle ka den soro césarienne ma fan felado mani kala krosi ro sa kadam na janvier karo tele folo tamine ma 2020 ko abla novembre karo tele bisaba ma 2020 o nyondolu ole na da dante kunu do tro kumalbulu ma o denjati ya men soro na de den wacheme wabiron lo wakelen ani dencheme dembi saba ne dense men soro na de ni kala krosi den wabi woro wanani ani dencheme saba dembi kono no olle soro ne do tro kumal konin ki mado ma den soro na nula kay madde men ko sebe adi fome ma ko kay asise katrete den watan den tan kono no olu soro na ma uyi soro ne opération fanfela le do na de fama ko césarienne manika dogbe orosa men koni nyondol na dasa ma aisoro ndia do kasa ikodo ole ben na dencheme woro dembi nani ole sada na de fama ko 640 décès no natal mani don ka dogbe fana dencheme fla dembi woro ne den konondo jatiyam ma uyi fana uyi faida uyi soron ne braba sala wole dantegali kana bonen do tro kumal bolo kunu ka ben santa minen den soron noma ana jamana kono men kono na sida labtan kono bani muso siama men ye den soron na tora kalan na luluma atola labtani kam sokorol wole ma fara fenfira kono uika wole nyondol lom ni kala krosi wi matre content do bani men tol sida labtani ni den soron na labtani wole ben den wacheme den wabiron lo wakale ani den chaban den bisaba ni dense jatiya men fana soro ne ma opération boloma na de fama ko césarienne den watan den tan konondo men fana sada ni kunya da kuno den chama woro dembi nani jatiya men su soro ne faida den chama fla dembi woro den konondo o jatiya dantagali kanale bonan kunu do tro balbulu kona kriya nambora da kun ro mo brasi gire ngin kado yala la gine jamana ale brake dunya mu me balada nan kumben yale di ba ka be fidaxe tinyene drogula kalu matinyeli fe minin fe na ka kabla ba mu me balada ne la gine brake ole carrefour ba di dunya kono watin na ba mo di gire ngin kake bani afukaro domina gbo ka ban ni ma me ka foko drogu mba bomba bara mina yorondo akeda sarabadi ba akeda ma kantela kalminji diba na ye dolola kaldi katrete akeda ma drogu jugu men fana branku mula maye na mimbalu baka mina aide bulu ko nen swado wala maka fena swado ka allah nunkoro kay kunlegele yemi ba kono de kumba ba tunka sa kumba mina o ya kan na jana nyama ka kum fede fede ni kala krosi watin nate o drogu jugu ole fana kilo cheme ninko sama kilo cheme memba sa o bina lawo don te Conakry o mina li kedami amina li kedam mani karogbe afokan quartier memma Conakry ko nongo tadi ni men ka Conakry no o ye komendo rato maledon mani mina li keneni nindo drogu jugu meni sanare fama koko kaini kilo cheme ale mina da janvier karotele lulu tamnende 2021 na amina da gendarme men bulo olle to ko bak numéro 10 bak brigade anticriminel au numéro 10 men ye son foni ya olle wara ko ma drogu jugu ni mina ay lakmaro ka foni kala krosi alul la lonia dale ka fom mako siga kene fendo ma watina te ko ye ko ji kran fe nongo tadi komendo ratoma ko luche mbado ye ko ji kran fa di fo mem mako villa maka ye wose ay wona sile yon lodo ay silent mana men na gardien men ye lu kono gbenam o kay na tola o ki buri kado ye na tayama lawdo o habi munu o nyinido ayina na lodo sa ko do bonke mban kono
ko bonche nin kono la fuye ko valise belebele do la nantere valise nin kono ka ye valise nin ta agbulima fo ka fontote ay kay la nyamwo bakli na ye police kuntigiri o ka nyara ka fo kay ye valise nin ta ko kana di police sobala ko adogbe o valise le tanen sa ko adi police sobala ro ko adala kanem afoka memma ko plaquette nin plaquette kemejati ya menyidan nin valise belebele nin kono nin plaquette kelen na bela de nen fane ma cocaine nam drogu jugu membana kumbula mai na dagbele man fembela de nen wati natin ma wole tane ro saka dogbe yala drogu le baba drogu te drogu la kaolu cocaine nin kakan ka lonto ma sere men ma adogbe fengolu ka wula le koro anaraye cocaine da de feu cocaine be cocaine do même nan ko mula maye na saniman soe ma son ko gbeleman o kilo keme o le nara ye ni valise belbele nin kono ma yena men na luma o brado ye na watin na te o bra watando fonoro o maye aye bra maye watin na katrete gardien men fana tre luma o fana o maye munu ay o fana ye bra maye polisi lu koni mra nin konya ta ka di polisi men fana famu ye ne konya ni no na de fama ko police scientifique akonya brata ka di oluma manin kuma kan fora commandant belebele mento ko commandant Mamadou Bela Bari na ye officier adjoint de la BAC numéro 10 BAC brigade anti-criminel numéro 10 ka frason fonela ole kanin konya dante fobe alal nyon kunu na ye journal sildi ma colonel Idrissa Kamara o même fana ye la Guinée BAC mume baladene Conakry BAC mume baladene contrôleur général di o fana ka nyara ka fo enquête lu do wati natim drogu ni mimbaga ba katrata magida ba ani men ye dona de la Guinée kono ya la men te ni mo fa bunda baladene nyini ni do wati natim akoni kola krosili bolo ma braye ka fo ni mbara suguni atefo mo men ko few wole doye sila la kalu sisi la kalu kabala kalu kante la kalu ture la kalu anijane la kalu katre tefana kuyate la ka kelengele ni mbarasu ni ka tefo lu konya susula de nema aido nyini joro watinna ne ibra tunu ro emi jia ibra tunu ay nyini do fambela de nando watinna te kala ibado korobo koro kaydi mina kana idi kay makiti kay lalo sariya nyakoro ay ni mena kan ka wonyondo beti alukun sariya bulu alamani men ka kan ka lalukun kaso sangjati ya men ka kan ka sabalukun kaso buluma odi sabalukun ka ben ni drogu jugu men to ko cocaine a kilo cheme ninko sama kilo cheme gramunte de kilo cheme men bansa menala Conakry yanti mani drogu jugu men to ko cocaine na ban ko mula maye ole menala Conakry watin nati saraba koni ofana menala kankan ko sebe bani saraba frila do mento ko Mamadou Kamara ale sambilo lujatia ole ale sambilo lujatia ale donte ole fana bansa yemina lante makankan ale mina ne saraba men fana di saraba kilo kemasaba kilo bilo lujatia ay lamromrone kaibla ma kayambale yomi koli belebele yomi wayasi doni men boto wayasi jana ni saraba kilo kemasaba kilo bilo lunim alasidina ko nyma balada no kabla wayasi donno mano menali na ke kankansa ni kadogbe odo menali men kenawri kankan akeda rabata menen de janvier carotte le temps ani saba 2021 nam ma kanso njata keta men ye kankan o kan sura silu wile wora ko drogu saraba frela mento no ko Mamadou Kamara ko ale mina ma ka aye ni saraba kongmene ni yablo watinna amina nero ronmane do ni kala crossi quartier mento ko gar ni men ka kankan lon o kankan solo konom amina ne gar quartier le lam ma quartier mento ko gar alemina ne o ye kankan so gbe fanfala le do ne men ka kankan lon nin cheme no ronato ko Mamadou Kamara sambilo lu jatia ale fana ka tira ka fo kala la ko saraba men ni kalele na ata la feu alele afre bogari ala marchandise ni ka mu ma wodi compte bo frangina million bi na ni jatia di ben olema at sonko ba katrete amadon ne wodi men ka ba di Conakry ko adi kankan bana la kumaro ka fo alebra sankele ni koke ayeni saraba ni fana fere la nyabuluma ni mam ale la saraba mume bela de ne bola jamana men kono ole seralon di abana baton kono ka ba di seralon ale li wuli kankan kanata Conakry abata Conakry adabla donindo adabla mamlitigi lukun wayasi donno yemi wayasi dembela de ne donin sara la nyama fana la donin saratin adila ile mamlikundo ko adi tami amalon ka fo ko saraba la di kabara san keleni koke ayini saraba fere ni nyondol lam meni kala krosi sa kala bakiti ko mena wati mena ko nyondolu uidi na mina idi korobo idi la maloya ayole la maloya lisla kan watinda
ma o bolo ma yɔrɔ sa ko ni ko k'a fɔ ko saraba mɛ yɛrɛ a bɔna de Conakry yan de mais ale la saraba lu u ye bɔla Sierra Leone de bani Laginɛ kɔnɔ saraba bɛrɛ a bɔla jamana mɛn kan ka don Laginɛ kɔnɔ waati na ten mɛn fana saraba fadima saraba bɛɛ ladɛnɛ di ole ye Sierra Leone saraba di ay kawle ma ko dada k'a bɔna di yen ma ale fana bɔra nin di yan ko adi fo kankan a ma mina a ma lalɔ a ma kɔdɔbɔ a wara don a la lu ma su 3h du matin de ma su sali fana tamin kɔdɔ a wara se kankan ole dɔ ka saraba bɔdɔ ninnu ta a koli ninnu ta dɔnni yirika nin ta kilo 300 kilo 50 ka ta kɔ ala don bon kɔnɔ mɔgɔ si m'a ye mais k'ale de se nin lala ala kelen pele kun ala le bara kita la jarabi la k'a di se mɛn fɔlɔ ole ni ma fana ma don saraba feere nɔ te dɔgbɛrɛ ma k'ale na opération de kɛla fayida ale ye mɔgɔ tɔ le di bani a fari fan bɛɛ ladɛnɛn dɔ karanen de a mɔgɔ tɔ la de même ra opération générale kɛ kologoloya baara dɔ le k'a tɛ se o la k'o le kosɔn a donna nin saraba feere nɔ waati na ma ale la saraba wari ba a sanɛ wari mɛn na a ma dɔn na wari mɛn na ka ba di Conakry ka kankana sɔrɔ nin kilo 700 ni kilo 50 ni ka compte ta a wari mun bɛ bɛɛ ladɛnɛn ka kan a fɛrɛ n'a dépense lu a ka kan ka bɛn franc million 40 ka kan ka bɛn olu le kelen kelenna ma ni Mamadou Kamara ni san 50 jateya lutigi le kɔniya di a ka n'u le kelen kelenna ɲayira kan a lasara nun kana dɔ a ka mɛn dantigɛli ka n'a bɔ a minɛbagalu ɲɛ n'a ye tɛsiri di waati bɛrɛ nate a ko k'a fɔ ani mɔgɔ tɛ nin ma mɔgɔ tɛ ale ɲɛ ka ma dɛmɛ nin baara nin dɔ a kelen pe la tan nin kan a don mara san kelen kɛ a kelen pe la a la baara nin kɛla ani mɔgɔ si tɛ nin ma mais k'ala le kitina la maloya la Mamadou Kamara na kan nin ten manden dugukolotigi n'a ye Kamara la kaldi baden caman na musoma dina ni mɔgɔba so ani konko an ka lihalaya mɛn sɔrɔ bi jumalonban dɔ ka dantigɛli ɲɛ olu kelen kelen na len n'u di an na wale ɲumanlɔ ni faamaji ni barikabila foli bɛra ta k'a lase kuru ka mɔgɔ bɛɛ ladɛnɛ ma fɛn fɛn n'a y'a na mɛnna an hakili bɛra salima ka bɛɛ ladɛnɛ fo an kɔni d'an kɔse hali bisamina an ka communiqué mɛn kɛ journal daminɛ dɔ an d'an kɔse a communiqué kelen ma mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a fɛ ka Musa Jeliba Kɔrɔ Keyita la lihalaya le lamɛn tun an natɔ le kana lihalayala yɛlɛ bolo ka WhatsApp kan fɛn fɛn ni darana ma sɔrɔ na WhatsApp kan o ɲɔndɔ dina lalɔ yani lɔgɔkun kelen an bɛra lɔgɔkun kelen de la di bɛɛ ladɛnɛ ma bɛɛ dɔ ja ka Telegram télécharger kun an natɔ la banna Telegram de ma bani kɔdɔ mɛn fana y'o la groupe mɛnna kana bolo ma n'a ye Telegram kan n'a tɔ ko manden dɔ fɔ an na wula wulale ka manden ka ma dɛmɛ minnu ye jamana kɔnɔla dɔn minnu ye jamana kɔkanna dɔn minnu ye duɲa kuntan naani na ka bɛɛ ladɛnɛ ma dɛmɛ koko tamtam fa jamana kɔnɔ a y'a mɛn a ye simin kan dɔ a ye tosu kan dɔ a ye kene kini damu kan dɔ a ye bimiri damu kan dɔ a y'a mɛn kan gbɛ kan piyɔpiyɔ dɔ n'a ye manin ka kan di mɛn de nasara ka tɛ kelen di fewu a y'a mɛn o dɔ ma dɛmɛni na wuli ma an bɛra kɔrɔsi sa o site mɛn na kan na o de dolo fana b'a jira k'a fɔ tigi bɛrɛ muso ke na mɛn na cɛ tɛ kelen di o bɛra wɔ kɔ wara ma o koɲa dɔ k'o koɲa k'an bloqué ko t'a la de ka site kɛ a ye tari waati na ten o manden dɔ fɔ an bɛra to olu ma fɛn fɛn kɔni y'a kan an d'an jansiri ma la bɛɛ ladɛnɛ ye ka bɔ ka jira ka bɛɛ ladɛnɛ na k'a fɔ manden dɔ fɔ bɛra pirate a t'an ta yalam tun kokoba ka kan an nɔta de an bɛra wɔ kɔ sɛbɛ la don sariya la ka ɲa yira k'a fɔ manden dɔ fɔ t'an ta yalam tun men bra piratew di bana ko bela dana ne kenen kunu kosa adisela ko sina ma masekela mba technicien men yu Conakry men gire fana famu ya ne technique do anya gregre ma olubra gira ka fo ko men na site récupérer la kabra site nin ka ta di wati na te ko dalu ya kelempe me la fanya jigi kambo akan ma o sababu ya la tinyeli memba kaka amra basari ya la lonya la Conakry ka gira ka fo ante mandendo fo ti ya lamtu piratul brata ka kaita di ro watinna o tɛmɛnen kɔfɛ sa an dina ɲayira ka mɔlu fana bara minan bolo minnu ya an na lihalaya ninnu ta la an na journal nin ta la ka ita groupe wɛrɛ la ka wodi mina mɔgɔlu la o groupe kan an bɛra o groupe dolu ye groupe minnu wɔnɛ fo mɔgɔ 700 ni kɔ groupe dolu mɔgɔ 1000 ni kɔ a ye 1000 1000 lulu o le mina la mɔgɔlu la o groupe kan n'i ka u wodi sɔrɔ nɔ dɔ gbɛ karo la o tɛmɛnen an mɛn gɛrɛ baara kɛla su ni tile an ɲa ɲɛna an ɲa moto kan an ɲa sanji kɔrɔ an ɲa tele gbɛ kɔrɔ ka ban fana kini sigi ka lihalaya an da dɔ bɛn wallahi alamran kala la ka journal ndo be kala ele jama ma mamra sanfla ke mballa jona few su inerle ala ansredi kila ansredi alayhi salatu wasalam ma ni ka o konya dogbe o kala le ko kamanden ka bo kono do flide kamanden ka la wasa li nya bala dana ma ka be jama na wanya ma bana labran sigidi abe Conakry ma watinna ni mo lu soro na do men fana kuma kan do julo yala dalasi kelen do teta la ka di anuma ay bulo ay braban fana
ni an na ima be ma be na ima be ma sini an men be na ma o ye an na ima be ma kana li hela ta kwa groupe gure la ka li hela afiri nu kan o do ya soro na bi karola million mo alala loka wala ma million tan ko alala loka ban ni ka mo chemerum la ro meno ni ka wa mo konteta wala ma ya watan lulul konteta ma ida ye kafo wori jahadi lewri am fana bra ye kafo anti sanso no ma andi minen pale biso madan na neni na bara mo me balad ne andi minen ne bi ma ala le jonen na mone bo bagadi ala le jonen na kiti te bagadi fana tra da kafo anya bara men kala na laul lale anya wiyale fola wali ma anya karone kala anya janfale kala anya tonyane kala mari masala ala de kiti te ane ulte me ka tonsi ga me balad ne na yan lo kunkele andi na journal la yele buluka WhatsApp kan ka ke Telegram ni mo tala fo mo wa keme fla o bake andi bela de nen kono gben anna journal fana tela ile la rogoda sido ma Telegram kan na fom tu ko nyara ka bela de nen mo ko ta kan da be kono gben mo site se dogbere kala kan ni anna dinyete amra wo ko groupe balaka a groupe dina bela de nen sawro wati na toldo me yanote aido ja ka wo Play Store kan alla telephone kono ibado Play Store ka koro idi asabe sanfɛ ko telegram babo telegram fɔlɔ ma mɛn bola yo télécharger ibo télécharger da installer kun baba na installer kun idi ma kono ninke lo kun kelen konte bada fawati na ni mo la tamin na o telegram groupe kan mo tese même pirate la ban technicien bra o groupe bala kanye oro mako la se bala de na ma numéro klempe kam sojel bakro ketana la équipe me bala de na masoro wole ye 625 25 01 25 625 25 01 25 625 25 01 25 a numéro fana Orange Money ka bita lettre ame wati gura wole wasalam.